اطلاعاتی نوید است که مستقیما منظورتان می‌نماییم. در استودیو منوچهر محکمов و ملاحت نظر شاهزاده سلام. امروز هیئت عالمان و زیایان قزاقستان تحت رهبری پرزیدنت اکادمی علمی جمهوری قزاقستان اخیلبек کورشباев به اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تشریف آورد. مهمانان با نمایشگاه دستاوردهای مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شناس شده برای رشد همکاری علمی در زمینه‌های گوناگون اندیشه‌هایشان را بیان داشتند. مناسبت گوناگون جنبه تاجیکستان و قزاقستان زمینه مستحکم تاریخی داشته طی سالهای اخیر در روحیه همدیگرفهمی احترام و اعتماد متقابل گسترش می‌یابد. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان از سال 1993 برقرار شدند. مردمان دو کشور را روابط برادرانه که بر عنعنه‌ها و ارزش‌های مشترک اساس یافته‌اند می‌پیوندند. بر پایه مناسبت‌های گسترده بین دولتی در شهر دوشنبه همایش عالمان و زیایان تاجیکستان و قزاقستان در سطح بلند تشکیلی برگزار شد. قید گردید که حالا مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و قزاقستان در ساحه‌های سیاسی، حربی، تجارتی و اقتصادی، علمی و تکنیکی، فرهنگی و غیره با موفقیت گسترش می‌یابند و این گونه همایش‌های سطح بلند برای تحکیم بیشتری همکاری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در چاره‌بینی راجع به توسعه همکاری‌ها در ساحه علم توجهی اولین درجه داده شده، زیستر نمودن همکاری‌ها را در این ساحه اشتراکداران به منفعت کار خواندند. هدف برگزاری کنفرانس علمی عملی این برقرار نمودن همکاری‌های علمی بین دو دولت و عالمان جمهوری قزاقستان و تاجیکستان میباشد. در کنفرانس علمی عملی نمایندگان انستیتوت‌های علمی اکادمی ملی علم‌های جمهوری قزاقستان و اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون برآمد نمودند. موضوع‌های مبرم روز پیشنهاد گردیدند، معروضه شدند و در مذاکرات مسائل گوناگون همکاری دیده برآمده شدند. ذکر شد که بعد از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان، سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه علم به حفظ و ترقی دادن مرکز اساسی علمی تاجیک اکادمی علم‌ها روانه کرده شد. در نتیجه این سیاست درست و آینده بینانه حکومت مملکت، اکادمی علم‌های جمهوری قدرت علمی خود را حفظ نموده، فعالیت سرساحه‌اش را در سمت‌های برای جمهوری افضلیت‌ناک علم با موفقیت ادامه داد. رابطه‌های بین‌المللی علمی اکادمی علم‌ها با مرکزهای علمی دولت‌های دور و نزدیک تحکیم یافته ایستادند که جمهوری قزاقستان از شمول آنها میباشد. در کاری همایش مسئولین در رابطه با تمایل و دورنمای رشد همکاری علمی تکنیکی تاجیکستان و قزاقستان در ساحه‌های علمی توجه نموده، راجع به سمت‌های اساسی فعالیت اکادمی و دستاوردهای علمی تاجیک معلومات مختصر پیشنهاد نمودند. چاره‌بینی مذکور با اشتراک مهمانان و عالمان و محققان ورزیده هر دو دولت در سطح بلند تشکیلی روحیه سازنده و حسن تفاهم برگزار شده. عالمان قزاقستانی جهت توسعه و گسترش همکاری علمی با همتایان تاجیکی خویش اظهار آمادگی نمودند. در دوام 1.5 سال سپری شده در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت 40 کارخانه نوی صنعتی مورد استفاده قرار داده شده است. نتیجه همین شد که در نیم سال اول در حدود ناحیه به مبلغ بیشتر از 212 میلیون سومانی محصولات صنعتی عوض کننده واردات استحصال گردیده است. در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در این ناحیه بنیاد و مورد استفاده قرار دادن ده‌ها کارگاه‌های خرد و میانه استحصالی به نقشه گرفته شده است. اطلاع می‌دهند همکاران ما. صنعتچیان ناحیه به نام جبار رسولوف جهت سهمگذار بودن در رشد باثبات اقتصادی مملکت و تطبیق عملی هدف چهارم ملی صنعت‌کنانی با سرعت کشور پرمحصول مهنت می‌کنند. بنا به اطلاع مسئولین شعبه صنعت ناحیه جبار رسولوف در حدود ناحیه مذکور 62 کارخانه خرد و کلان استحصالی فعالیت داشته. در دوام 7 ماه سال 2024 با مبلغ 212 میلیون و 741.6 هزار سومانی محصولات استحصال نمودند. سمت اساسی فعالیت کارخانه‌های ناحیه استحصال محصولات واردات و کننده از آن جمله خشت پخته و بتونه، آرد، کارکرد پخته و استحصال روغن و نخل‌های پختگی میباشد. باید تذکر داد که با حالت 1 آگوست سال 2024 در ناحیه جبار رسولوف 62 عدد کارخانه خرد و بزرگ فعالیت می‌نمایند که از آنها 39 عددشان دائمی و 23 عددشان موسمی باشد. باید قید نمود که در 62 کارخانه صنعتی در حدود ناحیه بوده 941 نفر با کار دائمی و موسمی
фаъолият менамоянд. яке аз корхонаҳое ки 5 сол инҷониб дар ҳудуди ноҳияи мазкур фаъолияти пурсамар дорад ва ба коркарду истеҳсоли нархҳои пахтагин машғул аст, ин корхонаи муштараки тоҷикистону туркӣ органики ҳам мебошад. тибқи иттилои масъулин сол аз сол доираи фаъолияти коргоҳ васеъ, маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолӣ зиёд ва хатти нави коркарди нахи пахта мавриди истифода қарор дода шуда аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ таъмин карда мешаванд. дар корхонаи мазкур зиёда аз 200 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин буда кор дар 3 баст ба роҳ монда шудааст. маъмурияти корхона бо мақсади зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот сокинони ноҳияро дар баробари бо ҷойи кор таъмин намудан ба онҳо нозикиҳои бо дастгоҳҳои гуногун кор карданро омӯзонида бо гузашти вақт мутахассисони ҷавобгӯи бозори меҳнати дохил ва хориҷи кишварро омода менамояд. бахшида ба амалӣ гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалироҳмон эълон гардидааст, тадбирҳои зарурӣ андешида шуда давоми солҳои 2022-2023 ва дар нимсолии аввали соли 2024 дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 40 адад корхонаҳои хурду калони саноатӣ ташкил карда шуда. аз ин шумора 15 адад корхонаҳои нав ва 26 адад корхона аз шаҳодатнома тариқи гузариш ба соҳаи саноат ба қайд гирифта шудааст ки дар умум 502 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин гардиданд. дар ноҳияи восе низ чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъати тоза касб кардааст. дар баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун, таъмиру навсозии роҳҳо дар мадди назари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорон қарор дорад. аз рафти корҳои созандагӣ дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Мирзоалӣ Вайсофи ноҳияи восе ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи восе корҳои ободонию бунёдкорӣ ва созандагӣ ҷараён дорад. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Мирзоалӣ Вайсов сохта ба истифода супоридани беш аз 20 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст ки аллакай як қисми онҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. дар ин ҷамоат соҳибкорону шахсони саховатпеша бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба бунёду барқарорсозии роҳ автомобилгар даст ба коранд. давоми 2 моҳи охир дар мавзеи дашти дилии ҷамоати деҳот беш аз 1 километр роҳи байни деҳа ҷавобгӯ ба талаботи муосири роҳсозӣ мунфарш карда шуд. дар ду паҳлӯи роҳ обравҳо таҷҳизоти равшанидиҳанда васл намуда, хатҳои уфуқии роҳро кашида, аломатҳои роҳро гузоштанд. айни замон бо ҷалби техникаҳои роҳсозӣ ва ҷалби сокинон идомаи роҳро тахту ҳамвор намуда монеаҳоро бартараф месозанд. роҳҳои ин масири деҳа солҳои зиёд таъмир нагардида дар ҳолати бад қарор доштанд ки ба равои сокинон мушкиле эҷод менамуданд. дар тахту ҳамворкунӣ ва сангфаршнамоии роҳ даҳо метри кубӣ сангу шағал истифода карданд ва бо риояи қоидаҳои роҳсозӣ дар паҳлӯи роҳ обравҳоро насб менамоянд. инчунин чарғонкунӣ ва шинонидани ниҳолҳои ороишию сояафкан ва гулубутаҳо дар назар аст. баъди сангфаршкунӣ роҳи мазкурро низ мунфарш менамоянд ки тӯҳфаи сазовор ба сокинон дар арафаи ҷашни умумӣ миллӣ мегардад. ба иттилои раиси ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоалӣ Вайсов, то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мунфаршкунии дигар роҳҳои деҳаҳо ба нақша гирифта шудааст. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи восе барои барномаи Навид. чанд тан аз сокинони маҳаллаи қазоқони шаҳри Конибодом тасмим гирифтанд ки бо маблағҳои барои ҳаҷ ҷамъовардаи худ роҳҳои маҳаллаҳояшонро мунфарш намоянд. ин иқдоми ватандӯстонаи онҳо аз ҷониби дигар сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ дастгирии амиқ ёфт ва корҳои мунфаршкунии роҳ дар ин ва дигар маҳаллаҳои шаҳр оғоз гардиданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. сокинони шаҳри Конибодом ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалироҳмон корҳои ободониву созандагиро вусъат мебахшанд. маъракаи мунфаршкунии роҳу кӯчаҳои шаҳр аз ҷумлаи ин тадбирҳо маҳсуб ёфта, имрӯзҳо бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар маркази шаҳр ва деҳот мунфаршкунии роҳҳои ҳудуди маҳаллаҳо идома дорад. сокинони
маҳаллаи Қазоқан ва як қисми кӯчаи ба номи Ойтурхон Маннонро тасмим гирифтанд ки бо маблағҳои барои ҳаҷ ҷамъоварди худ роҳҳои маҳаллаҳоро мунфарш намоянд. Ин иқдом аз ҷониби сокинону соҳибкорони маҳал низ дастгирӣ ёфта, онҳо азми қавӣ доранд ки роҳҳои маҳалли зисташонро пурра аз таъмири асосӣ бароварда барои рафту омад шароити хубу мусоид фароҳам оваранд. Дар маросими мунфаршкунии раиси шаҳри Конибодом ширкат варзида аз корҳои ободониву созандагии сокинон изҳори хушнудӣ кард. муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилии шаҳр бо сафарбарнамоии техникаву таҷҳизот ва кормандон баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намуда ният доранд таъмири куллии роҳҳоро рӯзҳои наздик ба анҷом расонанд. сокинони маҳаллаи мо дастаҷамъона ҳама яктан шуда аз як гиребон сар борада имрӯз барои асфалтпӯш шудани маҳалла мо саҳм гузошта истоданд. як рӯз сокинони маҳаллаи мо маблағҳое ки барои сафари ҳаҷ ҷамъ карда буданд, онҳо ин пулро барои ободани маҳал, барои асфалтпӯш кардани маҳал сарф карда истоданд. бояд тазаккур дод ки дар шаҳру диҳоти Конибодом таъмиру таҷдид ва навсозии роҳҳо дар тамоми ҷамоату диҳот ба роҳ монда шуда то имрӯз 15 километр роҳҳо мунфарш шуда ва соли ҷорӣ масъулин ният доранд ки зиёда аз 15 километри дигар роҳҳоро пурра мунфарш намоянд. раванди корҳои созандагиро метавон дар тамоми ҷамоатҳо мушоҳида кард. сокинон дар ҳамбастагиву муттаҳидӣ баҳри ободии диёри худ камари ҳиммат бастанд. дар доираи корҳои ободонӣ ва созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо пешниҳоди масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҳамадонӣ ва дастгирии соҳибкорону шахсони саховатманд дар ҷамоати деҳоти Панҷруд аз навсозии 4 километр роҳ оғоз ёфт. барои бунёди ин роҳ дар баробари сокинони ҷамоат ҳамчунин роҳсозони ноҳия ҷалб гардиданд. иттилоъ медиҳад ҳамкори мо Хоҷа Назриев. дар ноҳияи ба номи Мир Саиди Али Ҳамадонӣ ҷамоати деҳоти Панҷрудро ба маркази ноҳия ин роҳ пайваст менамояд. сокинони деҳаи ба номи Сафар Гадоӣ дар ин деҳот дар арфаи ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои бо дастовези идона истиқбол гирифтани ин ҷашни бузурги миллӣ ба азнавсозии роҳи мазкур шурӯъ карданд. бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар бодсозии ин роҳ барои анҷом додани ин ташаббуси ватандӯстона аҳли деҳа якдилона ин амали бунёдкоронаро рӯи кор оварданд. сокинон мақсад гузоштанд ки тибқи таъкидҳои роҳбари давлат ки дар паёмҳои солонаашон оиди сатҳу сифати сохтмони роҳҳо таъкид месозанд, роҳро тавре бояд созанд ки ҷавобгӯ ба меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ гардад. барои ҳамин ҳам дар сохтмони роҳ роҳбарияти ҷамоат кормандони идораи роҳсозӣ ва мутахассисонро даъват карданд. нахуст мавзеъҳои пасту баландии роҳро тахту ҳамвор намуда баъди анҷом додани марҳалаи аввали корҳои сохтмонӣ сипас ба мунфарш намудани он шурӯъ карданд. аҳли ҷамоатчигии деҳот соҳибкорон хоҷагиҳои деҳқонӣ ва шахсҳои саховатманд иқдом мекунанд ки ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 12 та иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. то аҳли ҷамоатчигӣ иқдом гирифтааст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин иншоотҳои ҷашниро ба итмом расонад. аҳли ҷамоатчигии ҷамоати Панҷруд шахсони баору номуси саховатманд хоҷагиҳои деҳқонӣ ки мо дар ҳудуди ҷамоат 565 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад. дар масъалаи 8.5 километри роҳи байни ҷамоати деҳоти Даштиғило Панҷруд ки ба маркази ноҳия мепайвандад дар масофаи 8.5 километр мо ҳозир мунфарш карда истодем. дар ин иншооти сохтмонӣ ки барои сокинони ин минтақа муҳим аст, Мирзоширин Каримов раиси навинтихоби ҷамоати деҳоти Панҷруд ва Неъмат Шоҳхаёлов раиси кумитаи худфаъолияти ҷамъиятӣ шахсони масъул мебошанд. онҳо бо масъулияти баланд рафти корҳои сохтмониро назорат бурданд. барои фаъолияти пурсамари роҳсозон барои онҳо шароитҳои мусоиди кориро муҳайё намуданд. аҳли деҳа аз он миннатдор ҳастанд ки дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо шарофати даврони соҳибистиқлолии кишвар ва иқдомҳои созандаи ҳамдеҳагонашон симои деҳаи онҳо боз ҳам ободу зебо мегардад.
از چنین فرصت قولای استفاده نموده در رفت کارهای ساختمانی در ملاقات با ساکنان رهبریت جماعت دهات از ساکنان دعوت به عمل آوردند که با قدر ارزش‌های دوران صاحب استقلالی کشور محبوبمان تاجیکستان به اشتهاسای رسیده روی مذکور و دیگر انشاءات‌های اهمیت اجتماعی داشته را در حالت خوب نگاه دارند. جهت اجرای دستور هدایت‌های جناب عالی جوانان سخاوتمندان دهه تصمیم گرفتند که در رفت آمادگی‌ها به جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه دهه تا مرکز ناحیه را منفعش نمایند. بغیر از این باز سخاوتمندان صاحبکاران تصمیم گرفتند که بعد انجام رسیدن منفعش کردن راه کارهای آبادانی را باز دوام دهند و باز از شفت همین راه برای پیاده‌گردان راه می‌سازیم و باز چراغان کردن راه نیز به نظر گرفته شده است که همین مسافه چراغان کرده می شود و کارهای آبادانی دوام می‌یابند. جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با کارهای آبادانی پیشواز می‌گیریم. دهات 5 رود با حدود آن 4 دهه به نام سفرگدایی، دهه انجیرکال، سفیداب، کادره داخل می‌شوند. مساحت راه که با اقدام ساکنان دهه به نام سفرگدایی ساخته می شود مسافت زیاده از 4 کیلومتر را در بر گرفته است. در دیگر منطقه های راه هم کارهای ساختمانی به همین راه مانند ادامه دارند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام میر سید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید. айни ҳол дар минтақаи кӯлоби вилояти хатлон 645 муассисаи тиббӣ фаъолият мекунад ки дар онҳо бештар аз 2000 мутахассис соҳа ба сокинон хизмати тиббӣ мерасонанд. ба муносибати рӯзи табибони тоҷик ки ҳамасола 18 август таҷлил карда мешавад дар шаҳри кӯлоб ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш беҳтарин кормандони соҳа бо нишону ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар шаҳри кӯлоб бо баргузории як ҳамоиш аз рӯзи касбии табибон истиқбол карданд. кормандони соҳаи тиб дар пештоқи толори маҷлиси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри кӯлоб дастовардҳои хеш ва таҷҳизоту лавозимоти муосири тиббиро ба намоиш гузоштанд. дар маҷлиси тантанавӣ ба ин муносибат раиси шаҳри кӯлоб кулли табибони минтақа ва ҷумҳуриро таврик гуфта иброз дошт ки соҳаи тандурустӣ зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии раҳбарияти олии кишвар қарор дорад ва дар ҳамин замина ҳамасола дар шаҳри кӯлоб ва дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб иншооти тандурустӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ сохта ба истифода супорида мешаванд. 40% баландбардоштани музди меҳнати кормандони соҳаи тиб ғамхории навбатии нисбати табибони кишвар мебошад. мудири бахши тандурустии раёсати тандурустии вилояти хатлон дар шаҳри кӯлоб низ кормандони соҳаро табрик намуд. илова кард ки айни замон дар минтақаи кӯлоб 645 муассисаи тандурустӣ аз он ҷумла 13 марказҳои саломатии шаҳрӣ, 208 маркази саломатии ноҳиявӣ, 264 бунгоҳҳои тиббӣ ва 92 муассисаҳои махсусгардонидашуда фаъолият доранд. инчунин 159 духтур ва беш аз 1900 кормандони миёнаи тиб дар ҳифзи саломатии аҳолӣ даст ба коранд. ҳамоҳангсози муассисаҳои тандурустии шаҳр сол ба сол беҳтар гардидани вазъи соҳаро дар шаҳри кӯлоб ёдрас шуда иброз дошт ки давоми 2 соли охир дар шаҳри кӯлоб 4 маркази саломатӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуда 5 адад бунгоҳҳои тиббӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. дар соли ҷорӣ дар шаҳри кӯлоб бемориҳои сироятӣ аз қабили сухтанӣ, ҳорӣ, гулӯзондонак, буғумдард ва дигар намуди бемориҳо ба қайд гирифта нашудааст. барои хизмати содиқона ва нигаҳдории саломатии аҳолӣ ва муоинаву муолиҷаи саривақтӣ муроҷиаткунандагон ба якқатор кормандони соҳаи тибби минтақа ва шаҳри кӯлоб нишони аълочии тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри кӯлоб ва сипосномаҳои раёсати тандурустии вилояти хатлон супорида шуд. ноҳияи вахш дорои 16776 гектар замини корам буда, аз ин ҳисоб 15824 гектарашро замини корами обӣ ташкил медиҳад. маҳз меҳнатдӯстии сокинон аст ки ҳамасола садҳо тонна маҳсулоти тару тоза аз ин ноҳия ба бозорҳои мамлакат ворид мегардад. айни ҳол дар аксари хоҷагиҳои ин ноҳия маъракаи кишти такрории зироат идома дорад. гузориши ҳамкоронамон идомабахши ин мавзӯъ аст.
با دسترسی پوره پالزی در جماعت دهاتی رودکی ناحیه وخش قطعه‌های کرم سبز و خرم گشته در برابر جمع‌آوری حاصل کشت اساسی دهقانان با استفاده از راه و اصول‌های معاصر و توصیه متخصصان ساحه کشت تکراری همه گونه زراعت و سبزوات و پالزی‌ها را راه‌اندازی نموده در نظر است که ماه‌های آینده حاصل فراوان به دست می‌آورند. طبق نقشه تصحیح کرده مقام دولتی ناحیه وخش یعنی که در جماعت دهاتی رودکی 145 گکتار یعنی کشتی تکراری وابسته شده است، یعنی نقشه‌بندی کرده شده است. ما با پرگی زمین‌ها رو آماده کردگیم. کرم یعنی کرم سبزی اینو کوریده شده است. برای زمین تیار کردن برای کشتی تکراری یعنی کارتوشکا 5 گکتار که در جماعت دهاتی رودکی که نقشه‌بندی شده است زمین تیار روش آمادگی است. تخمی تیار است. تخمی رو مردم با چخری کوریده بودن در کشتی اساسی کوریده بودن از همون تخمی تیار کرده با کشتی تکراری آمادگی دست داده. اما که دولت بیگ در برابر دیگر دهقانان حدود جماعتی مذکور در زمین‌های کرم خود امروزها با پرورش کشتی تکراری مشغول است. طبع او ابراز می‌دارد کشتی تکراری مکه دان خریب که پخته رسیده است و روزهای نزدیک جمع‌آوری کرده می‌شود. همزمان این مرد دهقان کشتی دیگر سبزوات‌ها با مانند سبزی، بادرنگ و کرم را پرورش می‌نماید که نشأه‌نمای خوب دارند. ما در 3 گکتار 68 سوتق کشتی اول کوردگی بودیم. ما بسیار سرگی قلافری بلغاری میکنیم و در اون پیاز، کارتوشکا، سبزی وقتی پخته میرسد از بازارهای همین جمهوری اومده خرید کرده محصولات ما را برده در بازارهای منطقه کولوب، منطقه رشت، بدخشان، سوغدو تمام جا برده چی میگن سودا میکنن. ما در کشتی تکراری اولین کرم کردگیم، سبزی کردگیم، گل کرم کردگیم. من بادرنگ هم نو کردیم بر اومده است. خدا خواهد با نزدیکی و 40 روزه تیز می شود و با بازار می بروریم. چنانه که قهرمانی ما ابراز می‌دارد انتخاب درست تخمی و استفاده درست هر یک قطعه زمینی در اختیار داشته هم برای تامین بازارهای داخلی و خارجی و هم در بهبود گردیدن سطح زندگی ما بازرگانان مساعدت خواهد کرد. همزمان در برابر تامین بازارهای مملکت با محصولات از جهت اکولوژی تازه اما که دولت بیگ شفت راهی که در نزد زمین‌هایش قرار دارد گوشه مخصوصی دهقان تشکیل نموده دسترنج خویش را به فروش گذاشته است. وقتی که همین محصولات زیادی کنند مثلا بازار رو از خودمون در همین بازارچه سر راهمون سودا میکنیم. کارشکرم، پیازم، کرمم، گل کرمم، بادرنگم. مثلا همون سیاحان و راهگذرهایی که در همین شهرها میگذارن اومده محصولات ما رو دیدن میکنن، خریداری میکنن و دیگر دهقانان توصیه میتیم که زمین یک وجبش نمونده کشت کنن برای که بازار استعمالی ارزان شود. مورد ذکر است که تشکیل و براه ماندن چنین گوشه‌های دهقان در شفت راه‌ها در برابر تامین راهگذران با محصولات تر و تازه کشاورزی همزمان جهت معرفی ولایت ختلون همچون ولایت اگراری ارزیابی می‌گردد. گزارش محمد رضا شریفزاده طالب جان سیفов برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه وخش ولایت ختلون. یکی از عامل‌های اساسی پیشگیری از پیدایش و پهنشوی بیماری‌های سیرایتی در بین جوانان معلومات‌نوکی آنها نسبت به چنین بیماری‌ها می‌باشد. به این خاطر ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلون با جلب متخصصان ساحه در بین جوانان صحبت و واخوری و کارهای فهماندهی می‌گذرانند. از رفت چنین واخوری در شهر نورک همکارانمان گزارش آماده کردند. کارمندان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلون با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی در بین نورسان و جوانان، جلب بیشتر نورسان و جوانان به کارهای آبادانی و سازندگی، آموزش کسب و هنر و رو آوردن به کتابخانه در شهر و ناحیه‌های ولایت با دایره وسیع جوانان صحبت و واخوری‌ها دایر می‌نمایند. همین گونه یک واخوری با جوانان شهر نورک گذرانیده شد. در این واخوری ابراز گردید که جوانان شهر نورک در آزمون المپیادها و دیگر چاره‌بینی‌های سطح ولایتی و جمهوری و مسابقه‌های ورزشی خیلی فعالند. نوابسته به این تا حال هستند جوانانی که دست به عمل‌های نامطلوب می‌زنند و حیات خود و همسالانشان را زیر خطر می‌گذارند. پیدایش و پهنشوی بیماری‌های سیرایتی از جمله ویروس نورسای مسئولیت آدم باشد مشکلاتی دیگر است. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان
ما تصمیم گرفتیم که جهت پیشگیری بیماری‌های سیرویتی پیش از همه بیماری ویروس نورسایی مسئولیتی آدم و نشأه‌مندی میان جوانان شهر نورک یک سمیناری ویژه برگزار نماییم تا جوانان را وابسته به عامل‌های پنه‌شوی و عامل‌های پیشگیری آن آگاه نماییم و در اینجا در برابر آنی که وابسته به مسئله پیشگیری بیماری ویروس نورسایی آدم و نشأه‌مندی صحبت کردیم. همزمان در هفته صحبت تاکید کرده شد که بیشتر جوانان رو به کتابخانه بیارن و از ادبیات کلاسیک و معاصر استفاده برن که این یگانه راهی است که ما میتوانیم به این وسیله جوانان رو از همه گونه گروه‌های افراطی و عمل‌های نامطلوب به گونه جنایت و جنایتکاری و بیماری‌های خطرزای امروزه که باعث تشویش و نگرانی گردیده است پیشگیری نماییم. همزمان در رفت سمیناری امروزه ما مسئولین مرکز ویروس نورسایی مسئولیت آدم در شهر نورک وابسته به پهلوهای گوناگون این بیماری معلومات دادند و اقدام گرفته شد که پیوسته همین گونه سمینارهای آموزشی را میان جوانان در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار می‌نماییم. کارمندان ساحه تیپ پیدایش و پنه‌شوی ویروسی نورسایی مسئولیت آدم و دیگر نمودی بیماری‌های سیرویتی را به جوانان فهمانیده تاکید کردند که شخصانی به این بیماری‌ها مبتلا شده نه تنها از حیات سالم محروم می‌شوند، اینچنین از جمعیت دور می‌گردند. به این خاطر باید هر یک شخص گیگینه شخصی را رعایت نموده به تشکل طرز حیات سالم مشغول شود. در ادامه همایش گفته شد که همین گونه صحبت و واخوری‌ها را می‌باید در بین دیگر جوانان ادامه داد تا اینکه اطلاع‌نوکی آنها نسبت بیماری‌های سیرویتی بیشتر گردد. امروز در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا турсунзода یک گروه داوطلبان برای داخل شدن به دانشکده عمومی روسیایی کینماتوگرافیا به نام سرگئی گراسیموف شهر مسکو از روی اختصاص مهارت اکتیوری در ساحه سینما امتحان سپاریدند. از جریان این آزمون همکاران ما گزارش می‌دهند. در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا турсунзода زیاده از 50 داوطلب از روی اختصاص مهارت اکتیوری در ساحه سینما برای داخل شدن به دانشکده عمومی روسیایی کینماتوگرافیا به نام سرگئی گراسیموف شهر مسکو امتحان می‌سپارد. این جوانان صاحب استعداد و لیاقتمند از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان جمع آمدند. طبق نقشه قبول 15 داوطلب امکانی به این دانشکده داخل شدن را دارد. بعد 35 سال برای ما امکانیت پیدا کردن که ما داوطلبان رو جمع کنیم و به یک دانشکده با نفوذ جهانی روان کنیم برای تحصیل. خوشبختانه ما کوته پرزیدنتی داریم. از بین داوطلبان سرشمار همگی 15 نفر امکانیت دارند که اگر داخل شوند، اگر از نظر متخصصان اگر گذارند، امروز اینا سزاوار نام دانشگاه عمومی روسیایی کینماتوگرافیا به نام سرگئی گراسیموف. این یک دانشکده هست که در آنجا سالهای پیش 2 استودیوی تاجیکی تحصیل میکردند که همشون یک آدمای خیلی مشهور شدند، در تئاتر و در سینما کار میکنند. هیئت حکمان از حساب متخصصان ورزیده ساحه سینما و هنرمندان مشهور به جوانان سوالهای گوناگون پیشنهاد کردند تا ملکه و مهارت اکتیوری آنها را بسنجند و بهترین ها را انتخاب نمایند. به اندیشه کارمندان مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، همه این داوطلبان جوانانی هستند که دانشگاه‌های گوناگون کشورمان را ختم کردند و یا در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا турсунзода مهارت اکتیوری می‌آموزند. خوشبختانه در بین این بچه‌هایی که امروز کوشش میکنند که دانشجو شوند خیلی تلاش کرده استودن از نقطه نظر مثلا بگیم که نطق، نمود ظاهری، نمود باطنی، همه چیز رو به نظر میگیرند. امتحان گیرندگان خیلی سخت گیرند، گرچنده که ما اینا قطعی خیلی کار کردیم، لیکن این معنای آن رو ندارد که اینو میگذارند. او
کمیسیونی که از مسکو اومدن اینو خیلی سرطلبند برای اینکه 4 سال با اینو کار میکنن. خوشبختانه اینو وقتی که تحصیل میکنن تحصیلشون به زبان روسی هست. برای همین زبان روسی رو باید در سطح بلند باید دونن که عذاب نکشن. بعد این خوندنشون رایگان با جای زیست اینو رو تامین میکنن. بعد استیپندیه میگیرن اینو. برای اینو خیلی خوشبختن که امکانیت پیدا کردن که اونجا رفته تحصیل کنن. برای داوطلبان دونستن زبان روسی حتمی بوده. به شخصانی که زبان انگلیسی را میدونند برتریت داده می شود. مهلت تحصیل طبق بورسیه های اگنتی فدرالی فدراسیون روسیه اید به اتحاد دولت‌های مستقل 4 سال رایگان بوده. دانشجویان با خوابگاه و استیپندیه تامین کرده می شوند. همکاری مؤسسه دولتی تاجیک فیلم با دانشکده عمومی روسیایی کینماتوگرافیای به نام سرگئی گراسیموف شهر مسکو برای رشد دادن ساحه سینمای تاجیک تقویت می‌یابد. тавре иттилоъ дода будем шуруъ аз 15 август дар мамлакат даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. дар ин даври озмун наздик ба 4000 довталаб ки сину сол ва касбу кори гуногунро намояндагӣ мекунанд барои роҳ ёфтан ба даври нимниҳоии озмун миёни ҳам рақобат мекунанд. аз ҷараёни баргузории озмун дар ноҳияи рашт ҳамкори мо фазлиддин муҳадбеков гузориш медиҳад. дар кӯхи фарҳанги ноҳияи рашт даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо иштироки довталабон аз ноҳияҳои тоҷикобод, рашт, нуробод, лахш ва сангвор оғоз гардид. озмуни мазкур миёни сокинони ҷумҳурӣ маҳбубияти махсус пайдо намуда назар ба соли гузашта шумораи иштирокчиён ба маротиб зиёд гардидааст. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки миллати мо дорои расму фарҳанги бою қадима буда ба гузаштаи худ арҷ мегузоранд. се сол аст ки дар минтақаи рашт дар озмуни минтақавӣ иштирок карда ҳамчун довар ба ҳамин омӯзишу мутолиае ки онҳо дар номинатсияи гуногун бардоштанд баҳогузорӣ мекунем ва мебинем ки мушоҳидаҳо ҳамин хел аст ки дар байни ҳамин минтақа дар ноҳияи минтақаи рашт мо бисёр хонандагон наслеро мушоҳида кардем ки соҳиби қобилияти баланданд, онҳо эҷодкорони ояндаанд ва аз ин мо бисёр хурсанд мешавем. яъне ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноӣ як омиле шуд, омили такондиҳандае ки дар самти дарёфт ва ҷустуҷӯ ва дарёфти чунин хонандагони соҳибқобилият дар расми ибтидоӣ бисёр бо тантанае ки имрӯз баргузор гардид низ ҳамин масъала таъкид гардид ва аз тамоми ноҳияҳои минтақа дар ин ҷо иштирок мекунанд ва мо боварӣ дорем ки дар ин сабқат беҳтаринҳо соҳиби ҷойҳои арзанда мегарданд, ғолибият ба даст меоранд ва барои иштирок дар даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳи доноӣ тайёрию омодагӣ мебинанд. миннатдорӣ худро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон мерасонам ки барои мо хурдсолон ва наврасон чунин озмунҳоро пешбарӣ карданд ва ман аз хурдсолӣ ба шеърхонӣ ва китобхонӣ завқи зиёд доштам ва мехоҳам барои ҷумҳуриявӣ роҳхат гирам. аниси кунҷи танҳои китоб аст, фуруғи субҳи донои китоб аст. ҳайати ҳакамони озмун маҳорати ҳар як иштирокчиро санҷида ба ҳонори истеъдоди онҳо баҳогузорӣ намуданд. имрӯзҳо озмун дар ноҳияи рашт бениҳоят дар як сатҳи баланд гузашта истодааст ва саволҳо аз ҷониби аъзои ҳакамон на он қадар мушкил мебошанд. ман мехоҳам ки дар ин озмун иштирок карда сазовори ғолибият гашта дар даври ҷумҳуриявии озмун ғолибиятро ба даст орам. рафти даври минтақавии озмун нишон медиҳад ки иштирокчиён ҳамаҷониба омодагӣ гирифта ба дастовардҳои назаррас умеду боварӣ доранд. бостоншиносон дар мавзеи чижевский Москва осори нодире пайдо карданд. таърихи баъзе аз ин бозёфтҳо ба асрҳои 16-17 рост меояд. нахуст намоиши филми «Пингвини мани» коргардони бразилӣ Дэвид Шурман дар ҷаҳон идома дорад. шарҳи бештари чанд хабар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбати барнома. зеварҳои занонаи замони таъсиси шаҳри Москва